अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आपकी कमर में दर्द है तो लहसुन में नारियल का तेल मिलाकर कमर की मालिश करें। बैठकर खाना खाने से जिस्म में ताकत आती है। सेब निहारमू खाने से आंखों के हल्के मिट जाते हैं। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे बच्चों की याददाश्त बहुत तेज होती है और वो बच्चे बड़े होकर भी बहुत ज़हीन बनते हैं। शाम के वक्त केला इस्तेमाल करने से सीने में बलगम पैदा होती है और अगर दिन के वक्त 3 केले खा लिए जाएं तो हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। छिपकली के जिस्म में सफेद रंग का पाउडर मौजूद होता है जो इंसान की जिल्द के कैंसर का सबब बनता है। अगर छिपकली आपकी जिल्द को छू जाए तो फौरन कोई भी सोने का जेवर इस जगह पर रगड़ें। बाद में जेवर को गर्म पानी से धो लें, इंशाअल्लाह मुज़र असरात से महफूज रहेंगे। भैंस के दूध में 3 खजूर के दाने डालकर पिएं, रोज 1 इंच तक कद लंबा हो जाएगा। पंखे साफ करके उनके किनारों पर जरा सा मिट्टी का तेल लगा दें तो पंखे जंग लगने से महफूज रहेंगे। अगर खारिश बहुत ज्यादा तंग करे तो नारियल के तेल में लीमू के कतरे मिलाकर मसाज करें, खारिश खत्म हो जाएगी। अगर सलाद का प्याला खूब ठंडा कर लिया जाए तो फिर इसके बाद इसमें सलाद रखें तो सलाद ज्यादा देर तक ताज़ा रहेगी। कलौंजी को बारीक पीस कर मक्खन में मिलाकर खाने से हिचकी रुक जाती है। आंसू पी जाने से कब्ज की शिकायत नहीं होगी। आप अपने पौधों के गमलों में चुटकी चीनी की डालकर उनकी जिंदगी तवील कर सकते हैं। अगर पौधे मर जाते हैं या बड़े ना होते हों तो पानी में चीनी मिलाकर पौधों में डाल दें। घर में बिल्लियां पालने से चूहों से निजात मिलती है और बिल्ली को घर में पालना अच्छा समझा जाता है। अगर रोजाना 5 दाने इंजीर के खा लिए जाएं तो इससे गुर्दे की पथरी निकल जाती है। मुतासरा जोड़ों पर हल्दी का लेप लगाकर गर्म कपड़े की पट्टी बांधने से दर्द को फौरी आराम मिल जाता है। हल्दी दर्द को खत्म कर देती है। नहाने के फौरी बाद कान के पीछे तेल लगाने से दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है। ब्लड प्रेशर के मरीज घी मत खाएं बल्कि ऑयल का इस्तेमाल करें। दिल में ताकत पैदा करना चाहते हैं तो सुबह उठकर घास पर नंगे पांव चलें। पाँव में ताकत आएगी और जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। खुश रहना बालों की तंदुरुस्ती में बहुत गहरा ताल्लुक रखता है। हमेशा खुश रहा करें। नहाने से कबल बालों में तेल लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। बाजारी खुशबूदार तेल के बजाय नारियल या सरसों का खालिश तेल इस्तेमाल करें। पेट में शदीद दर्द होने लगे तो दालचीनी, सौंफ, बड़ी इलायची और पुदीने का कहवा बनाकर पी लें। खांसी ना रुक रही हो तो मुलैठी खाएं। मुलैठी खाने से खांसी काफी हद तक रुक जाएगी। जब भी गोश्त खाएं तो जवान जानवर का खाएं। दोपहर का खाना खाने के बाद कैलूला जरूर करें, यानी कुछ देर के लिए सो जाएं। और कैलूला करना सुन्नत भी है और इससे इंसान पर जादू का असर नहीं होता। जब तक पहला खाया हुआ खाना हजम ना कर लें दूसरा खाना ना खाएं, चाहे 2 दिन लग जाएं। सोने के लिए बिस्तर पर ना जाएं जब तक कि बैतुल खुला से फारिग ना हो जाएं। मौसम जाने लगे तो फल मत खाएं। अगर चाहते हैं पकोड़े, समोसे वगैरह ज्यादा ऑयली ना हो तो तलते वक्त घी ज्यादा गर्म रखें, इससे पकोड़े ऑयली नहीं बनेंगे। पिसे हुए बादाम दही में मिलाकर लेप बनाएं और झुर्रियों पर लगाएं। सिर्फ 1 हफ्ता इस्तेमाल से झुर्रियां मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाएंगी। जिस्म को तवानाई पहुंचाने, अल्सर को खत्म करने और दिमाग को ताकत पहुंचाने के लिए केला बहुत मुफीद साबित होता है। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाएं, दाने नहीं निकलेंगे। जिसको पेशाब के बाद कतरे आते हों तो वो भुने हुए चने और काले तिलों को दूध के साथ लें, कतरे आना बंद हो जाएंगे। बार बार पेशाब तंग करता हो तो सब्ज इलायची के साथ अखरोट खाएं, बार बार पेशाब आना रुक जाएगा और मसाने की कमजोरी भी दूर हो जाएगी। इनको शुगर का मर्ज हो उनको चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करवाएं। शदीद तकलीफ में आधा चम्मच हल्दी दूध के साथ पीने से तड़पते हुए की तकलीफ दूर हो जाती है, यानी कि हल्दी बहुत जल्दी दर्द को कम करती है। कच्चे अनार का जूस पिएं, चर्बी कम हो जाएगी। टमाटर का जूस जिगर की बीमारी का खात्मा करता है। गर्मी के मौसम में नीम के पत्तों को नीम गर्म पानी में पकाकर नहाने से जिस्म पर गर्मी के दाने नहीं निकलते। खीरे और तरबूज के बाद पानी पीने से हैजा हो जाने का खदशा होता है। आयरन की कमी हो जाए तो घर में गोभी पालक की सब्जी इस्तेमाल करें और पालक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। मिसवाक करें, इससे मैदे की बीमारियां दूर हो जाती हैं।
अगर गर्म मौसम में अंडे खाने से सेहत को नुकसान पहुंचेगा तो इसकी कोई साइंसी सबूत नहीं। आप गर्म मौसम में भी अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में प्रोटीन से भरपूर अंडे खाएं, जिस्मानी तवानाई को ताकत में इजाफा होगा। खीरा खाया करें, जिंदगी भर सांस की बीमारी नहीं होगी। अगर बदहजमी का मसला हो जाए तो दूध का इस्तेमाल ना करें, वरना बदहजमी मजीद बढ़ सकती है। चावल ज्यादा खाने से जिगर खून बनाना छोड़ देता है। जिनको बवासीर का मसला ज्यादा हो वो मिर्च मसाले इस्तेमाल ना करें। ज्यादा मिर्च मसाले इस्तेमाल करना आपकी उम्र को कम कर देता है। उल्टी रोकने के लिए सौंफ के पानी से कुल्लियां करें। आम खाकर ऊपर से पानी पीना ऐसे है जैसे जहर खाना, लिहाजा उनके ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि दूध की लस्सी का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी पीकर फौरन सोने से दिमाग को नुकसान पहुंचता है। हल्दी में दूध शामिल करके पीने से जिस्म की थकावट दूर हो जाती है और चेहरे की रंगत निखर जाती है और जिस्म की गर्मी को दूर करने के लिए मुफीद होता है। गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लें, मोटापे को कम करने में मददगार साबित होगा, जिससे जिस्म के जरासीम खत्म होंगे। 5 चीजें आपको परेशान या बीमार कर सकती हैं। दीन से दूरी इख्तियार करना, ज्यादा बातें करना, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना और ज्यादा लोगों से मेल जोल रखना। अगर आप अपने जिस्म से ख्वाहिश का अजाब खत्म करना चाहते हैं तो नहाने के पानी में फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा शामिल कर लें। जब फिटकरी पानी में अच्छे से हल हो जाए तो उस पानी से नहाने के बाद अपने जिस्म पर इसे हल्का सा बहाएं। आपकी खारिश बिल्कुल खत्म हो जाएगी। माहवारी की तमाम तकलीफ खत्म करें तो तुख्म गाजर 1 तोला कूट कर पानी में जोश दें और इस पानी में ब्राउन शक्कर हस्बे जायका मिलाकर पी लें। माहवारी खुलकर आएगी और तमाम तकलीफ रवा हो जाएगी। ब्लड प्रेशर का मसला हो या सांस लेने में दुश्वारी हो तो सौंफ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मुफीद होता है। नाज़रीन, बार बार पेशाब आने का मसला खत्म करें आसान इलाज, थोड़ा सा गुड़ रोस्ट करें। अब इसमें भुने हुए चने बारीक पीस कर हलवा बनाकर खा लें। बार बार पेशाब आने का मसला 3 बार खाने से खत्म हो जाएगा। सोने से पहले सर में कंघा कर लिया करें, बाल नहीं गिरेंगे। धूप की वजह से बहुत सारी औरतों का चेहरा बेरौनक हो जाता है। ऐसी औरतों को बकरी के दूध की दही बनाकर नींबू निचोड़ कर रात को रोजाना सोते वक्त चेहरे पर मसल दें। सफेद चनों का इस्तेमाल शुगर को कम करता है। अगर आपका पेट बढ़ रहा हो तो कच्चा फालसा रोजाना खाएं, पेट की चर्बी पिघलने लगेगी। अगर आप सोने से कबल शहद चाट लें तो आपकी नींद बेहतर आएगी और अगर सुबह उठते ही शहद चाट लें तो पूरा दिन अच्छा गुजर जाएगा और थकावट भी नहीं होगी। अगर आप अपने दिमाग को तेज रखना चाहते हैं तो पेट भरकर खाना कभी ना खाएं। सब लहसुन के पत्ते खारिश वाली जगह पर रगड़ने से खारिश दूर हो जाती है। औरत चेहरे की छाइयाँ दूर करना चाहती हैं तो टमाटर में लहसुन का रस और नींबू डालकर चेहरे का मसाज करें। खजूर को दूध में मिलाकर मिल्क शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में भी इजाफा होता है। अगर आपके घर में चूतियां और कॉकरोच बहुत ज्यादा हैं तो उनसे छुटकारा हासिल करने का आसान तरीका ये है कि फर्श पर चौक से लकीरें लगा दें, फिर तमाशा देखें। शुगर का जड़ से खात्मा करें। रोजाना खाने के बाद आधा चम्मच कलौंजी 1 चम्मच दही में मिक्स करके खा लें। इंशाल्लाह कुछ दिनों के इस्तेमाल से आपको वाज़ह तब्दीली महसूस होगी। शुगर की दवाइयाँ खाना मत छोड़ें, डॉक्टर के मशवरे से दवाइयाँ इस्तेमाल करें। नींद पूरी हो जाने के बाद अगर आंखों में नींद बाकी रहे तो याद रखें ये दिमाग की कमजोरी है। अगर आपके सर में शदीद दर्द रहता हो तो कभी भी पालक ना खाएं, इससे सर दर्द मजीद बढ़ जाएगा। थोड़ा सा गेहूं का आटा शहद के साथ चाटने से पेट की तकलीफ खत्म हो जाती है। अगर आपके जिस्म पर जलने का निशान है तो नींबू का रस लगाते रहें, जला हुआ निशान खत्म हो जाएगा। रात को ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से आपकी ताकत में कमी आ जाएगी। खारिश को दूर भगाना है तो नारियल के तेल में काफूर मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाएं। 2 दिनों में खारिश दूर हो जाएगी और दाग धब्बे भी नहीं पड़ेंगे। करेले का पानी चेहरे पर लगाने से दाग दूर हो जाते हैं और इससे चेहरे के दाने भी खत्म होते हैं। देसी घी गर्म करके चाटने से जिस्म का दर्द और सोजिश दूर हो जाती है। करेले की सब्जी का पानी चेहरे पर लगा लें, 2 हफ्ते में चेहरा सफेद, चमकदार और गोरा हो जाएगा। खाली पेट कभी भी ज्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल मत करें, इससे हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। जो लोग हर वक्त सोते रहते हैं उन पर मोटापा जल्दी हावी हो जाता है।
اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نہال گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق 7 نسلوں تک جائے تو کھانے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف پڑھ کر سونے کا معمول بنا لیں۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، وزن میں کمی آئے گی۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کریں، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ صبح جلدی اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ 9 گھنٹے سے زیادہ سونے سے یادداشت بہت جلدی کمزور ہو جاتی ہے۔ بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرنے سے داڑھی کے بال زیادہ گھنے ہوتے ہیں۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ اگر بال کمزور ہو تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ گرم کھانا پھیپھڑوں میں بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو اسفغول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیا کریں۔ پیٹ کا درد جاتا رہے گا، قبض کا مسئلہ ہو تو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ معدے کے امراض سے نجات ملے گی۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ شام کو گوبھی کھانا بادی پن کو بڑھاتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ انار کا رس پیٹ کی چربی کم کرنے میں مددگار ہے۔ انار کا رس دل کے لیے بہترین ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو آلو بخارا کھا لیا کریں۔ عورت سوتے وقت دودھ کے ساتھ 1 کھجور کھا لے، 50 سال والی عورت 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروائیں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ نہال کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی اور پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ سونے سے پہلے اسفغول کا چھلکا استعمال کیا کریں۔ نیم گرم پانی پی لیا کریں، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ زیادہ گرم چیز کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ اگر کپڑے پہ سیاہی کا دھبا لگ جائے تو اس پر موم لگا کر دھوئیں۔ پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 دفعہ بالوں میں لگائیں۔ اس سے آپ کے بال نرم، ملائم، سیدھے، لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ اگر کسی کا بخار زیادہ ہو تو توری کی سبزی کھائیں۔ یہ رب کی خاص نعمتیں ہیں۔ جن لوگوں کو اکثر زکام رہتا ہو، جوڑوں کا، پسلیوں کا درد ہو، کمر کا درد ہو، ایسے افراد لسی پینے سے مکمل پرہیز کریں۔ رات کو باوضو ہو کر سو جایا کریں اور نماز پڑھ کر سویا کریں، برے خواب نہیں آئیں گے۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانا خوبصورتی کے اندر کمی لاتا ہے۔ اس سے مردانہ کمزوری کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو نہار منہ کچا لہسن روزانہ چبا لیا کریں۔ بدن کی گرمی سے نجات چاہتے ہیں تو روزانہ انار کا شربت پیا کریں۔ گلوکوز سے بھرپور ہوتی ہے، دماغ سن ہو جاتا ہے، بات بھول جاتے ہوں تو نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھا لیا کریں۔ آپ کا دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا ضرور استعمال کریں۔ فرش پر اگر روغن کے دھبے پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل سے صاف کریں، نشانات دور ہو جائیں گے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ 3 چیزوں کا زیادہ استعمال بندوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ وٹامن سی کی کمی بھی ایڑیاں پھٹنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں بالکل پھٹ چکی ہوں تو آپ 20 منٹ کے لیے اپنے پاؤں کو لیموں اور نمک ملا پانی اور زیتون کے تیل والے گرم پانی میں بھگو کر رکھیں، پھر کسی پتھر سے سخت جلد پر رگڑ لیں۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ادرک ہر کھانے میں اوپر سے شامل کر لی جائے، پیٹ کے درد اور پیٹ کے ابھارے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکیاں شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں وہ پوری طرح سے صحت مند ہے۔ اگر لیموں کو تازہ اور رسیلا رکھنا ہو تو لیموں کو کسی برتن میں رکھ کر اوپر سے خشک نمک ڈال دیں۔ لیموں دیر تک تازہ اور رسیلے رہیں گے، جلدی خراب بھی نہیں ہوں گے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا نہایت مفید ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ جلیبی سر کے شدید درد کو دور کرتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ ہچکی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ اگر کسی سے ملنے جاؤ تو وہاں اتنا مت بیٹھا کرو
उससे उतनी देर बातें मत किया करो कि वो तुमसे तंग हो जाए। जो लोग मुसलसल डिप्रेशन में रहते हैं उनके चेहरे पर धुनियाँ जल्दी पड़ने लग जाती हैं। आप डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखेंगे तो आपकी उम्र में इजाफा भी होगा, चेहरे पर धुनियाँ भी नहीं पड़ेंगी। उल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखा जाए तो बंदा अंधा हो सकता है। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाने से बाल लंबे होते हैं। दो फल ऐसे हैं जो किसी भी औरत की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। नंबर 1 माल्टा, नंबर 2 पर है लीची। इन दोनों फलों से औरत जवान होने लगती है और औरत खूबसूरत हो जाती है। खारिश वाली जगह पर प्याज का रस मसलने से खारिश दूर हो जाती है। अगर लंबी जिंदगी गुजारना चाहते हैं और देर तक जवान रहना चाहते हैं तो सादा सी खुराक खाएं, इससे बहुत कम बीमार होंगे और लंबी जिंदगी पाएंगे। ज़्यादा काम करने से बहुत ज़्यादा बदन टूट रहा हो तो सरसों के तेल से 5 मिनट दोनों पाँव का खूब मसाज करें। गाजर मसाने की खराबी कम करती है। अगर बंदा पैदल चलने से कबल आधा गिलास पानी पी जाए तो ज़िंदगी भर कमज़ोर नहीं होगा। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। ज़िंदगी भर पेशाब का मसला नहीं होगा। दूध में खजूरें डालकर इनका मिल्क शेक बनाकर पीने से मसाने की जलन ख़त्म होगी और बार बार पेशाब आने का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। 3 गिलास पानी में एक बड़ा टुकड़ा अदरक का डालें और इसे उबाल लें। जब इसका अर्क निकल जाए इसे ठंडा कर लें और सुबह खाली पेट और रात को खाने से पहले नींबू निचोड़ कर पी लें। इससे तेज़ी से जिस्म की इजाफी चर्बी का खात्मा होता है और वज़न कम होने लगेगा। साथ ही जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा। इस पानी के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आती है। कलौंजी का तेल या अदरक का पानी हम वज़न लेकर रोज़ाना सुबह शाम बालों में लगाएं। इससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे। गलती हो जाए तो मान लें और गलतफहमी हो जाए तो दूर कर लें। सुलह के वक्त पुरानी बातों को ना दोहराओ वरना सुलह नहीं जंग होगी। अपने बच्चों को जब जेब भर दे इनको सदका करने की तरगीब भी दिया करें ताकि उम्र ज़िंदगी भर अपनी आमदनी से सदका करने की आदत पड़े और वो आपके लिए सदका जारिया बने। गुस्लखाने में पेशाब मत करो, इससे हाफजा कमज़ोर होता है। किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाए इसको बैठाकर पानी पिलाओ। जब माहवारी आए तो मटर के दाने खाओ। बुढ़ापे के आसार न ज़ाहिर हो रहे हों और जवानी वापस जाते हों तो रोज़ाना नींबू का रस पिया करो। नमकीन पानी से नहाओ, झुर्रियाँ दूर होंगी। पेट बाहर निकल आए तो सेब का सिरका इस्तेमाल करो। सूरह रहमान कम अज़ कम दिन में 3 मरतबा सुनो, जिस्म से कैंसर के सेल्स ख़त्म हो जाएंगे। अपने मैदे को हमेशा तवाना रखना चाहते हो तो लीमू के 2 कतरे पानी में मिलाकर रोज़ाना पियो। बंद गोभी का इस्तेमाल मोटापा ख़त्म करता है। ये एक सस्ती सी सब्ज़ी है लेकिन मोटापे के लिए फ़ायदेमंद है। बावजूद रहने से रिस्क और उम्र में इजाफा होता है। जुम्मे को सदका देने से वालिदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर व बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ करने से रिस्क बढ़ता है। जो शख्स हर रोज़ खजूर खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। जो चीज़ यकीन कामिल के साथ अल्लाह के सुपर्द की जाए वो कभी चोरी नहीं होती। समंदरी नमक चाटने से वज़न कम होता है। रोज़ाना खीरा खाने से लकवा नहीं होता। दही के अंदर नारियल का तेल डाल दो, जल्दी खट्टा नहीं होगा। उल्टा मत सोएं, दिल कमज़ोर होने का खदशा होता है। जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो अदरक की चाय पीने से आराम आ जाता है। जिस दिन आप 3-4 केले खा लें इस रोज़ जिस्म में दर्द नहीं होगा। नारियल का ताज़ा पानी पट्ठों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। लहसुन खाकर सोने से मीठी नींद आती है। अमरूद काट कर सिरहाने रखकर सो जाओ, आपके करीब मच्छर नहीं आएंगे। बादाम का तेल नाक में डालकर सोने से पेट अंदर चला जाता है। बालों में सूरजमुखी के तेल की मालिश किया करो, बाल सारी ज़िंदगी खुश्क नहीं होंगे। निहार मुँह नहाने की आदत डाल लो, खाली पेट नहाने से कभी आप पर बुढ़ापा हावी नहीं होगा। दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन हो जाए तो दर्द पाक पड़ने से फ़ौरन सुन ख़त्म हो जाती है। वालिदैन की तरफ देखने से नज़र में इजाफा होता है। आशूरा के रोज़ खाना खिलाने से साल भर रिस्क में इजाफा होता है। भूलिस को याद करने के लिए दरूद शरीफ पढ़ें। आफियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। क़ज़ाए हाजत के वक्त फ्लश में थूकने से जहन कमज़ोर होता है। वबा के दिनों में दरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। सांप दांतों से रसता है और इंसान आँखों से, इसलिए हमेशा अपनी नज़रों की हिफाजत करें।
جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتیں۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا، جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشوراء کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے خطبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کے مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر محبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بری نظر آنے لگے گی۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ بلی گھر میں بچے دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور ورزش نہیں کرتے، ان کو فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں تھوڑی سی پسی ہوئی سیاہ مرچ، زیرہ، نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں۔ ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائیں۔ روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجور کھانے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کیا کریں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے اور انسان بالکل توانا محسوس کرتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوتے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آتا ہو، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہو وہ دودھ میں شہد شامل کر کے پیے۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی اور بال مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ۔ روٹی کے ساتھ پیاز پانی میں لیموں ڈال کر پیو۔ دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے ہیز کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر اس کا پانی سے چہرے دھونے سے جھیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگتے ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورت کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماری اور شوگر جیسی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ لہسن اور ادرک دونوں ایسے مسالے ہیں کہ تاثیر گرم ہوتے ہیں اور یہ قوت مدافعت کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ادرک اور لہسن دونوں وزن کم کرنے میں مدد کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ سوزش اور اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء میں ہیں جو بیماری سے بھی بچا سکتے ہیں۔ وزن کم کرنے میں کس طرح مدد کرتے ہیں؟ ادرک میٹابولزم کو تیز کرتا ہے اور لہسن کیلوریز میں کم اور میٹابولزم کو فروغ دے سکتا ہے۔ مشترکہ ہونے پر وہ اور بھی طاقتور اور فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ میٹابولزم آنے والے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے صبح ادرک کی چائے پئیں۔ لہسن اور ادرک کو اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل بھی جانا جاتا ہے۔ انہیں کاسمیٹکس اور مختلف تیلوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہسن کو مقامی طور پر مہاسوں کے علاج کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ ادرک اور لہسن کو روزانہ کھانوں میں استعمال کرنا چاہیے۔
صبح نہار منہ دیسی لہسن کا ایکڑ کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔